Nɔviwo, Mawu lɔ̃a eye wòkpɔa ame siwo katã ɖoa toe hesubɔnɛ. Ɖo to nyateƒe ŋutinya sia esime nèle nɔnɔmetata siawo kpɔm la. Lé ŋku ɖe nɔnɔmetata siwo adze esiawo yome. Nenye be ese ƒeɖiɖi tɔxɛ sia. Nɔnɔmetata gbãtɔ, ƒome aɖe si tso dɔwuame nu. Mawu wɔ amewo katã, gake ameawo trɔ megbe dee. Eya ta Mawu tia Israelviwo be woanya ye eye woasubɔ ye. Gake tso ɣeyiɣi yi ɣeyiɣi la, Israelviwo hã tia tre ɖe Mawu ŋu. Woawo hã subɔa trɔwo kple alakpamawu bubuwo abe ame bubuawo ke ene. Mawu dɔ aʋawɔwɔ kple dɔwuame ɖo ɖe Israelviwo ale be ye agatrɔ wo ava ye ɖokui gbɔe. Ƒome ɖeka aɖe ɖoe be yeasi ayi Moab nyigba dzi aɖadi nuɖuɖu. Wonɔ dzronyigba sia dzi ƒe ewo afi si wo fofo ku ɖo. Ŋutsuvi eveawo ɖe Moab nyɔnuwo. Ŋutsuviawo hã ku ɖe afi ma. Wo dada ɖeka ti dzronyigba la dzi kple lɔ̃xoayɔvi eveawo. Nɔnɔmetata evelia, woyɔa ƒome ma dada be Naomi. Eƒe Moab lɔ̃xo nyɔnuawoe nye Ruth kple Orpa. Naomi ɖoe kplikpaa be yeatrɔ ava Israelnyigba dzi. Ruth kple Orpa dze eyome le mɔzɔzɔa me. Tete Naomi gblɔ na wo bena, mitrɔ yi aƒe vinye nyɔnuwo. Nu ka ta miedze yonyeme mahã? Nyemegale viŋutsuviwo dzige siwo ava nye mia srɔ̃ŋutsuwo o. Mawu trɔ megbe dem. Orpa gbugbɔ nu na Naomi eye wòtrɔ gbugbɔ yi edzilawo ƒe aƒe me. Gake Ruth ku ɖe Naomi ŋu vevie hegblɔ be, megana magbugbɔ le yowòme o. Afi si nàyi la, afi ma mayi. Wò dukɔ anye nye dukɔ, eye wò Mawu anye nye Mawu. Eya ta Ruth dze Naomi yome heyi Betlehem si le Israelnyigba dzi. Nɔnɔmetata etɔ̃lia, Ruth le nuxagble me. Naomi kple Ruth nye ame dahewo ƒe ame dahe. Ruth gblɔ na Naomi bena, na mayi ɖe nuxagble la me ne maxa nuku si woxa wò susɔ la. Eyi agble si me dɔwɔlawo le luwo xam le. Agblematɔ ŋkɔe nye Boaz. Ebia nya eƒe dɔwɔlawo tso amedzro nyɔnu si va eƒe agblea me la ŋuti. Wogblɔ be eyae nye Moab nyɔnu si va kple Naomi. Boaz se ale si Ruth nyo dɔme na lɔ̃xoae. Ekpɔ be enye dɔwɔla nyuie, eya ta egblɔ na Ruth bena, nɔ anyi kple nye dɔwɔlawo va se ɖe esime woaxa nye nukuawo vɔ. Egblɔ na eƒe dɔwɔlawo bena, woagawɔ vɔ̃ aɖekee o, ke boŋ woasusɔ lua ƒe ɖe nɛ wòaxa. Fiẽ ma Ruth gblɔ na Naomi ale si
Boaz nyo dɔme nɛ la, Naomi gblɔ bena Mawu nayrae. Míaƒe ƒometɔ akuakua wònye. Nɔnɔmetata enelia, Ruth kple Boaz le lugbɔƒe. Nenye ŋutsu ku le Israel la, eƒe ƒometɔ ŋutɔ ate ŋu aɖe ame kukua srɔ̃. Gbe ɖeka Naomi gblɔ na Ruth bena, madi ŋutsu na wò naɖe ale be nanɔ wò ŋutɔ wò aƒe me. Boaz la, míaƒe ƒometɔ akuakua wònye. Fiẽ sia la, anɔ lugbɔm, eya ta leti. Adzra ɖokuiwò ɖo, ado wò awu nyuietɔ. Ekema yi afi si wòle lua gbɔm le. Nya afi si wòamlɔ, eye ne edɔ alɔ̃ la, mlɔ eƒe afɔ nu. Ruth wɔ abe ale si Naomi gblɔ nɛ ene. Esi Boaz nyɔ la, ekpɔ Ruth le eƒe afɔ nu. Enya bena enye eƒe didi be yeaɖe yie. Eya ta egblɔ nɛ bena, Ruth, mawɔ nu sia nu si nàbia la, elabena ame sia ame nya be enye nyɔnu nyuie. Nɔnɔmetata atɔ̃lia, Boaz kple Betlehem metsitsiwo. Boaz ƒoƒu Betlehem metsitsiwo nu ɖe agboa nu. Edze bena ƒometɔ akuakua bubu naɖe Ruth gbã, gake wo katã lɔ̃ ɖe edzi be Boaz naɖee. Abe ɖoɖoa nu tetre ene la, ƒometɔ ma tsɔ eƒe afɔkpa na Boaz. Esia enye Israel ƒe dekɔnu. Eya ta Boaz ɖe Ruth abe srɔ̃ ene. Wodzi ŋutsuvi si wotsɔ ŋkɔ na be Obed, eye nyɔnua gblɔ na Naomi bena, kafu Mawu, ena mamayɔvi ŋutsu wò be wòakpɔ dziwò. Wò lɔ̃xoyɔnuvi lɔ̃ wò ŋutɔ. Enyo na wò wu viŋutsu 7. Nɔviwo, Ruth kpɔ dzidzɔ gã esime wòsubɔ Mawu kple eƒe dukɔ, eye Obed va zu David ƒe tɔgbuiyɔvi, Israel ƒe fia xɔŋkɔ la. Nɔnɔmetata 8, Maria kple Mawudɔla la. Dzidzime geɖe le Ruth megbe la, Mawu tia nyɔnu bubu be wòasubɔ ye, eŋkɔe nye Maria. Etso Ruth dzidzimea me. Maria enye nyɔnu si menya ŋutsu o. Wodo eƒe ɖeɖeŋugbe na ŋutsu si ŋkɔe nye Yosef. Gake hafi woaɖe wo nɔewo la, Mawudɔla aɖe ɖe eɖokui fia Maria. Egblɔ nɛ bena, mègavɔ̃ o, Maria. Ekpɔ ŋudzedze tso Mawu gbɔ. Adzi vi ŋutsuvi, eye ayɔe be Yesu, anye Mawu dziƒoʋĩtɔ la ƒe ŋutsuvi. Maria gblɔ na Mawudɔla la bena, Mawu ƒe dɔla menye, esia nava eme nam le wò nya la nu. Eye Mawu ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe va Maria gbɔ, eye wòfɔ fu, eye wòdzi ŋutsuvi. Eye Maria zu Yesu dada, Mawu vi la. Nɔnɔmetata 7, Hawa do gbe ɖa na Mawu. Le Ruth ƒe ɣeyiɣi ƒe nuwuwu tututu la, le Israelnyigba dzi la, nyɔnu aɖe nɔ anyi si woyɔ be Hawa. Esrɔ̃a ŋutsu lɔ̃e ale gbegbe, gake Hawa mekpɔa dzidzɔ kura o, elabena medzi vi aɖeke o. Woyia Mawu ƒe aƒe me le Shilo ƒe sia ƒe. Wotsɔa nunanawo, eye wosa vɔ na Mawu. Hawa yi Mawu ƒe la me gblɔ bena, O Mawu,
enye be aɖo ŋku dinye eye anam viŋutsuvi la ekema matsɔe na wò le eƒe agbemeŋkekeawo katã me. Eƒe nuyo ʋã esime wòle nu ƒom na Mawu gake medo ɣli aɖeke o. Eli, nunɔlawo ƒe amegã kpɔe, ebu xa bena emu aha, gake Mawu se Hawa ƒe gbedodoɖa eye le ɣeyiɣi bubu la edzi vi ŋutsuvi eyɔe be Samuel. Nɔnɔmetata enyilia. Samuel ɖevi la le Mawu ƒe me. Esime Samuel ganye ɖevi la, Hawa tsɔe na Mawu. Ekɔe yina nunɔlagã Eli le Shilo bena wòanɔ egbɔ. Eli fia Samuel ale si wòasubɔ Mawue. Viŋutsuvi eve nɔ Eli si. Wonye Mawu nunɔlawo gake wonye ŋutasẽlawo. Eya ta Mawu dzudzɔ nuƒoƒo na eƒe dukɔ to Mawu nunɔlawo dzi. Gbe ɖeka zã me esi Samuel mlɔ anyi ɖe mawuƒea me la, Mawu yɔ Samuel ŋkɔ enumake. Samuel si du yi ɖe Eli gbɔ gblɔ bena, nyee nye esi wòe yɔm, gake Eli gblɔ bena, nyemeyɔ o, yi ɖamlɔ anyi. Nu sia gbɔ zi etɔ̃ sɔŋ. Eli nya azɔ bena anye Mawue le Samuel yɔm, eya ta Eli gblɔ na Samuel bena, wòatɔ agblɔ na Mawu be, ƒo nu Aƒetɔ wò dɔla le to ɖom. Mawu ƒo nu na Samuel zi geɖe eye wòva zu nyagblɔɖila gã kple kplɔla le Israel. Nɔnɔmetata 9. Samuel do gbe ɖa ɖe Israel ta. Mawu he to na Eli ƒe ŋutsuvi ŋutasẽlawo. Wowu le aʋagbedzi eye Filistitɔwo ɖu Israelviwo dzi le aʋa me. Filistitɔwo ɖu fia ɖe Israelviwo dzi wu ƒe 20 sɔŋ. Eye Samuel gblɔ na dukɔ la bena, nenye be woagagbugbɔ ayi woƒe aƒetɔ gbɔ la, ekema woaɖe asi le woƒe mawu tutɔwo ŋuti eye woasubɔ Mawu ɖeka kolia. Mawu aɖewo tso Filistitɔwo ƒe asi me. Israelviwo ɖo to Samuel. Wova ƒoƒu ɖe teƒe ɖeka. Samuel sa vɔ na Mawu eye wòdo gbe ɖa ɖe Israel dukɔ la ta. Filistitɔwo ƒo ta ƒu eye wodze Israel dukɔ la dzi, gake Mawu dɔ dziɖegbe sesẽ ɖa ɖe wo dome. Filistitɔwo si kple vɔvɔ̃ gã, ale wɔ Israel te ŋu ɖu Filistitɔwo katã dzi. Nɔnɔmetata 10. Samuel si ami na Saul. Mawue nye Israelviwo ƒe fia akuakua eye Samuel enye dukɔ kplɔla. Gake dukɔa di amegbetɔ be wòanye woƒe fia, elabena dukɔ bubuawo la fia le wo si. Samuel mekpɔ dzidzɔ le nya sia sese me o, gake Mawu gblɔ nɛ bena, menye wòe wogbe abe woƒe fia ene o, ke boŋ nye Mawue. Ɖo to dukɔ la eye nàɖo fia na wo. Ɖekakpui aɖe nɔ anyi ɣe ma ɣi me si ŋkɔe nye Saulo. Ekɔkɔ eye wòdze ɖeka hã. Gbe ɖeka Saulo ɖitsa yi Samuel gbɔ. Esi Samuel kpɔe wògbɔna la, Mawu gblɔ na Samuel bena, amea enye esi, eya aɖu nye dukɔ la dzi. Esia ta Samuel tsɔ amigoe si me ami le la eye wòkɔe ɖe Saulo ƒe ta me. Esia enye dzesi bena
tia ebe wanye fia le Israel. Saulo du fia de Israel dukola di pebla ene son abe fia ene. Anometata wi de kelia. Saul vuvu Samuel pe awuplaya. Amalekito nye duko si sia nguto amesi o wonu vevie Israelvio esiata Samuel glona fia Saul bena doto gbesito mawugbo wu Amalekito katan na gble nusi nye wotola mawu pede Saul pele epe asrafo nguti wodu Amalekito wodi gbidigbidi gake o medoto mawu o ve Amalekito pe nlao enu be yewa to wo asavoena mawu o mewu Amalekito pe fiao Samuel glona Saul bena ben negbe mawu pe gbedede tala ha gbe wo abe fia ene Samuel tro be ya do esi Saul le Samuel pe awuplaya awula zede esime ta Samuel glo bena mauvuvu Israel fiarufe la le asiwo wo tsena amebubu si nyowo san novio Saulo sa avona mau gake medotuo Samuel do to mau wo subo ele epe agbemenkeke okatame tororo di amawungu wu vosasa. Anometata wi evelia. Yesu le maufe afeme. Pegede le Samuel megbe la, Yesu nye devi soe le Israel. Maria enye dada, ke mau enye fufua, sime Yesu hofe wi evela, Jerusalem kple Maria kpakple Yosef. Yesu bu, Maria kple Yosef di vevie, lenkeke tomegbe la, ukpele maufe afeme. Nu fom kple Yuda nufialao tso mau nguti. Maria glone bena. Mietidi nguto heno diwom. Gake Yesu glo bena. Elena mbe mano fofo nyefe afeme. Esime Yesu nye devi abe Samuel enela. Enya bena yeva hekiame be ya subo mau. Yesu va bena ya kpolo ameo katan atro ava mau gboe. Elabena mawe nye fia va vanto pele amesiame kpolola. Okulede me velia ameho nko ade sio no anyikpo vaila wo nye mau subola o mutinya sio gbonala de nyagala sio ebede nguse toke sino wosila fia pono no metata si gbona nenyebe ese gbediri toke sia no metata wi etonlia David anekplola kanetola Saul enye Israel vi ope fia gbanto gake medo toma wo eyata mau de asile Saul ngu mega penade engutio Ngutuvi ade no anyi rema yime sinkwenye David enye fofoape anekplola eho mau bagbe la ji se nguto mevwa jogbovoa de keo bedekala jata de va le epe aliao dometo deka David wu jata la wo de aliape agbe ekpa havivio wo jine chokafua mau David zu ame pomevi adesi ke mau dibe amo kata nanye eyata mau tia David be wanye fiale Saul megbe no metata wienelia David kple amejochula abajode Filisito kple Israelvio dome amejochu ade no Filisito si sinkwenye Goliath eyo Israel he gbolo bena tia ngutu deka
nenye be eteŋu wum la, ekema mianye miaƒe kluvi, gake ne me wui la, miawo hã mianye miaƒe kluviwo. Israel ŋutsuwo vɔna Goliat ŋutɔ. Ame aɖeke mete ŋu atsitre ɖe Goliat nu le aʋa me o. David ɖekadze dzaa la gblɔ bena, ame kae nye Filistitɔ sia si menya Mawu o mahã? Megado vɔvɔ̃ na Mawu gbagbe la ƒe asrafowo. David mevɔ̃na Goliat kura o. Mawu ate ŋu akpe ɖe David ŋu wòawu Goliat. Esia ta David tsɔ eƒe akafo hede kpe me eye wòdae ɖo ɖe Goliat ƒe ŋgonu tututu. Goliat dze anyi ɖe anyigba gbolo eye David nu ɖe edzi. Etsɔ Goliat ŋutɔ ƒe hɛ eye wòtso ta le enu. To esia me Israel srafowo te ŋu ɖu Filistitɔwo dzi. Nɔnɔmetata 15. Saul di vevie be yeawu David. Gbã la, Saul kpɔ dzidzɔ le David ŋu elabena eɖe Israel dukɔ la. Israel dukɔ blibo la lɔ̃ David. Eva zu asrafo gã kple kplɔla. Le esia ta Saul kuŋɔ David vevie. Edi be yeawui godoo. Gbe ɖeka esime David nɔ ha ƒom na Saul le kasaŋku dzi la, gbɔgbɔ vɔ̃ aɖe ge ɖe Saul me eye wòtsɔ eƒe antrɔ heda David, gake metɔ David o, ke boŋ etɔ glia. Le ema megbe la, Saul di kokoko be yeawu David to mɔ geɖewo nu. Saul vi ŋutsu Jonathan kple Israeltɔ geɖewo kpe ɖe David ŋu, gake ele nɛ be wòasi ayi gbededaƒo abe abena Saul. Nɔnɔmetata 10. David bu Saul ƒe agbe ŋu. Saul kple eƒe asrafowo ti David yome yi gbedadaƒo le zã me. Esime Saul kple eƒe amewo le alɔ̃ dɔm la, David kple eƒe xɔlɔ̃ Abishai wota le klonu yi Saul ƒe agbadɔ me. Abishai di vevie bena yeawu fia la le alɔ̃ me, gake David gbe nya nɛ. Egblɔ bena Mawu ahe to na ame sia ame si wɔ nuvevi eƒe fia amesiamina la. David tsɔ antrɔ kple tsikplu si le Saul ƒe tagbe la. Esi wodzo le agbadɔa te la, David fa avi sesĩe henyɔ ameawo. Egblɔ bena, miekpɔ miaƒe aƒetɔ dzi nyuie o. Kpɔ ɖa, fia la ƒe antrɔ enye esi. David gblɔ na Saul bena, abe ale si mebu wò agbe ŋu kpɔ egbea ene la, Mawu hã na bu nye agbe ŋu nenema. Le esia megbe la, Saul dzudzɔ agbagbadzedze be yeawu David. Nɔnɔmetata 17. David zu fia. Filistitɔwo gadze Israelviwo dzi ake le aʋawɔwɔ me. Fia Saul kple evia Yona ku le aʋawɔwɔ sia me. Israel dukɔ ɖo David abe woƒe fia ene le esia megbe. Etu eƒe fiasa ɖe Israel ƒe du gã Yerusalem. Mawu gblɔ na David bena, meɖe wò ɖa tso alẽkplɔvi dɔ la nu, eye meɖo wò fiae ɖe nye dukɔ Israel nu. Mawɔ wò abe amegãwo ƒe amegã le anyigba dzi. Esia ta Mawu wɔ David amegã eye wòna ŋusẽe be wòaɖu Israel ƒe
futɔwo katã dzi. Nɔnɔmetata 18. David kple Betseba. Gbe ɖeka David le tsa ɖim le eƒe fiasã dzi. Ekpɔ nyɔnu dzetugbe aɖe wònɔ tsi lém. David di vevie na eɖokui. Nyɔnu la ƒe ŋkɔe nye Betseba. Eyae nye Uria srɔ̃ si nye David ƒe asrafowo dometɔ ɖeka. Uria yi aʋagbedzi be yeawɔ aʋa kple Israel ƒe futɔwo. Le esia ta David ɖo gbe ɖe eƒe asrafowo ƒe amegã bena wòakpɔ egbɔ be wowu Uria le aʋawɔwɔ sia me. Le esia megbe la, David xɔ Betseba wozu srɔ̃a. Gake nu si David wɔ la medze Mawu ŋu o. David kple Betseba viŋutsu ŋgɔgbea si wodzi la ku. David bia tso Mawu si be wòatsɔ yeƒe nu vɔ̃ baɖa si yewɔ la ake ye. Nɔnɔmetata 19. Mawu ƒe aƒe. David wɔ nu vɔ̃ ɖe Mawu ŋu, gake elɔ̃ Mawu eye wòdi be yeasubɔ Mawu. Edi be yeatu xɔ gã aɖe na Mawu, afi si woasubɔ Mawu le. Gake Mawu gblɔ bena menye wòe atu xɔ nam o, elabena ewu ame geɖewo. Adzi viŋutsuvi, woayɔe be Salomo. Eya enye ame si atu xɔ nam. Maɖo eƒe fiaɖuƒe anyi tegbetegbe. David dzra nu geɖe ɖo hena Mawu ƒe xɔ la tutu hafi ku, gake Salomo enye ame si tu xɔa. Mawu ƒe xɔ ma nyakpɔ ŋutɔŋutɔ. Wotsɔ ƒe 7 hetui. Israel dukɔ subɔ Mawu le xɔ sia me le Yerusalem. Ƒe 100 geɖewo. Womeŋlɔ ble kpɔ be David enye yewo ƒe fia xɔŋkɔ tɔwu o. Nɔnɔmetata 20. Yesu va Yerusalem. Le ƒe 100 le David megbe la, wodzi Yesu. Eto fia David ƒe didimea me. Edada enye Maria ɖetugbi le aƒe. Efofoa enye Mawu ŋusẽkatãtɔ. Yesu enye Mawu ƒe subɔla gãtɔ kekeake. Efia nyateƒe la tso Mawu ŋu na amewo. Ewɔ nukunuwo to Mawu ƒe ŋusẽ me. Saul, David kple míawo katã míewɔ nu vɔ̃ da le Mawu dzi. Gake Yesu ya la mewɔ nu vɔ̃ aɖeke o. Gbe ɖeka la, edo tedzi yi Yerusalem. Amehawo do ɣli hoo ɖe eŋu gblɔ bena Hosana, amegã ɖeka, David ƒe vi. Ganyenye kple bubu enye ame si gbɔna le Aƒetɔ ƒe ŋkɔ me, elabena ameawo kpɔ bena Yesu nye amegã wu David. Eyae nye fiawo dzi fia le anyigba sia dzi. Nɔnɔmetata 21. Dziƒoxeviwo nyi Elia. Le David kple Salomo megbe la, fia bubuwo ɖu Israel dukɔ dzi. Wo dometɔ ɖeka ŋkɔe nye Ahab. Srɔ̃nyɔnu vɔ̃ɖi aɖe nɔ esi si ŋkɔe nye Jezebel. Ewu Mawu yomedzela geɖewo eye wòte ɖe dukɔ la dzi be woasubɔ trɔ alo legba Baal. Elia enye Mawu ƒe nyagblɔɖila xɔŋkɔ dometɔ ɖeka. Eye Ahab gbɔ gblɔ nɛ bena le Israel Mawu gbagbe la ƒe ŋkɔ kple ŋusẽ me si magadza akpɔ le
ƒe etɔ̃ siwo ava la me o. Esia ta Mawu dɔ dɔwɔame sesẽ aɖe ɖo ɖe Israel nyigba dzi, gake Mawu kpɔ eƒe subɔla Eliya ta. Eɖo Eliya ɖe teƒe aɖe si woyɔna be Sherif, afi si wòakpɔti ano tso tɔʋu aɖe me. Gbe sia gbe la, dziƒoxeviwo tsɔa nuɖuɖu vanɛ na Eliya be wòaɖu. Nɔnɔmetata 22. Eliya kple Mawu ƒe dzo. Le dɔwɔamea ƒe ƒe etɔ̃lia me la, Eliya yɔ Ahab kple dukɔ blibo la yi Karmel to la gbɔ. Egblɔ na wo bena, nenye be Aƒetɔ lae nye Mawu la, ekema midze eyome. Gake nenye be Baal enye Mawu la, ekema midze eyome. Ameawo wu nyitsu abe vɔsa na Baal ene, eye Eliya gblɔ na Baal nunɔlawo bena, miyɔ miaƒe Mawu la, eye nye hã mayɔ nye Aƒetɔ Mawu. Wo dometɔ si ana ŋuɖoɖo kple dzo la, eyae nye Mawu. Ŋkeke bliboa katã la, Baal nunɔlawo yɔ woƒe Mawua, woɖu ɣe ƒoxlã woƒe vɔsa la, eye wosi wo ɖokuiwo kpli hɛwo, gake dzo aɖeke meva o. Le fiẽsi la, Eliya dzra eƒe vɔsa ɖo. Ekɔ tsi geɖe hã ɖe eŋu, ale be tsi la ɖo vɔsa la keŋkeŋ, eye wòdo gbe ɖa na Mawu. Le esia megbe, enumake dzo ge tso dziƒo. Dzo la bi vɔsa la kple tsi si ƒo xlãe la keŋkeŋ. Ameawo do ɣli sesĩe. Aƒetɔ, eyae nye Mawu. Nɔnɔmetata 23. Eliya yi dziƒo. Eliya wu Baal nunɔla mawo katã, elabena wonye ŋutasẽlawo ŋutɔ. Jezebel do vɔvɔ̃ Eliya be yeawui. Eliya vɔ̃, eya ta esi yi gbedada aɖe ƒo. Afi ma Mawu do go Eliya le, eye wòdzudzɔ vɔvɔ̃ azɔ. Eyi eƒe nufiafia amewo dzi be woasubɔ Mawu nyateƒetɔ ɖeka hɔ̃ la ko. Eliya tia Elisa be wòakpe ɖe ye ŋuti. Gbe ɖeka esime wole zɔzɔm adu la, dzotasiaɖam aɖe ma wo dome. Mawu kɔ Eliya yi dziƒo to dzogbetrɔe yaƒoƒo sesẽ aɖe me, eye Elisa megakpɔe o. Nɔnɔmetata 24. Eliya kple Yesu kpakple Mose. Le Yesu ƒe ɣeyiɣiwo me la, le ƒe 700 megbe, Eliya trɔ gbɔ va anyigba dzi. Gbe ɖeka eɖe eɖokui fia Yesu le to aɖe dzi. Mose, nyagblɔɖila gãtɔ si nɔ agbe kpɔ hafi Eliya va dzɔ la, hã ɖe eɖokui fiawo. Ŋutsu 3 kpɔwo katã wonɔ keklẽm kple Mawu ƒe ŋutikɔkɔe, eye Mawu ŋutɔ ƒo nu tso dziƒo gblɔ bena, esia enye vinye, miɖo to eya ma. Nɔviwo, Mawu kple Israel ƒe amegãwo fia asi Yesu na mí. Yesu va be yeaɖe amewo katã. Eku abe vɔsalẽvi ene be yeaxe míaƒe nu vɔ̃wo ƒe fe, eye wòfɔ tso ame kukuwo dome be yeana agbe míaƒe nu vɔ̃wo tegbee. Esia ta ɖo to eya ma, eye nàkpɔ agbe mavɔ. Amen.